Sebelumnya jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam terakhir. Jet-jet Angkatan Laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Iran. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional. Merayakan gencatan senjata antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, sebuah truk billboard LED berkeliling kota Teheran dan memutar sejumlah lagu patriotik. Sambil memutar lagu patriotik, sebuah truk billboard berkeliling di jalanan ibu kota Iran, Teheran. Pada layar truk menampilkan kerumunan orang yang berjejer di trotoar sambil melambaikan bendera nasional. Aksi ini merupakan bentuk dukungan moral perjuangan Iran melawan agresi penjajah Israel dan Amerika Serikat. 8 April lalu, Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Selain itu, pemirsa, ribuan warga Yaman juga turun ke jalan untuk memberi dukungan kepada Iran, Lebanon, dan Irak. Dukungan ini merupakan bentuk solidaritas atas agresi militer Amerika Serikat dan Zionis Israel di Timur Tengah. Tak lagi percaya pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, warga Tel Aviv gantungkan harapan perdamaian pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah warga juga berharap Hizbullah dilibatkan dalam setiap perundingan perdamaian. Warga Tel Aviv menegaskan skeptisme mereka tentang prospek gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Meski begitu, mereka tetap berharap gencatan senjata akan membawa periode perdamaian. Sejumlah warga Israel pun meragukan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka mempertanyakan komitmen Netanyahu dalam hal perdamaian di Timur Tengah. רוצה רצועת ביטחון, אבל עשינו את זה כבר, ניסינו את זה. לא בטוח שזה עבד. אפשר להאמין למשהו שביבי אמר? וגם אני לא יודעת מה יצא מזה. זה יותר חשוב מה טראמפ אמר. Tak percaya pada Netanyahu, kini warga Israel menggantungkan harapan mereka pada Donald Trump agar perdamaian bisa diwujudkan dan berharap Hizbullah ikut dilibatkan dalam meja perundingan. Pemirsa, 10 hari gencatan senjata Amerika Serikat Iran, jutaan warga Iran di berbagai wilayah tetap turun ke jalan setiap harinya. Warga Iran mengaku siap mendukung apapun keputusan pemimpin tertinggi mereka, Mujtaba Khamenei. Sejak Jumat siang, warga Teheran melakukan parade sambil membawa bendera Iran dan poster Mujtaba Khamenei. Parade didominasi kaum perempuan Iran, unjuk serta dalam kampanye pengorbanan untuk Iran dan dukungan kepada pemimpin tertinggi mereka, Mujtaba Khamenei. اومدم با رهبر جدیدم بیعت کنم بگم که هیچ وقت پشتشو خالی نمی‌کنیم تا همیشه پشت ایرانمون هستیم و جان فدای ایران.
Parade diawali dengan sebuah pertemuan besar para perempuan Iran yang rela berkorban dari lapangan Imam Hussein menuju persimpangan Wali Al-Asr. این بار با همه تظاهرات و راهپیمایی‌ها فرق می‌کنه. ما می‌خوایم به آمریکا و اسرائیل و همه مزدوران دنیا اینو بگیم. شما 2000 نیرو می‌خواید برسید. آیا واقعا جمعیت رو نمی‌بینید؟ آیا واقعا 2000 نیروتون در برابر این جمعیت دوام خواهند آورد؟ اگر ما هر کدوم فقط نفس بکشیم با یه ها کردن همتون رو باد خواهد بود. پس لطفاً سر جاتون بشینید. ما صاحب خونه‌ایم. مستاجر نیستیم که شما برای ما تصمیم بگیرید. این بار خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم مثل همیشه و اجازه نمیدیم که هیچ کس بخواد برای ما تصمیم بگیره. Hingga Jumat malam waktu setempat ribuan warga Iran memadati Enghelab Square di Teheran, Iran. Setiap malam sejak gencatan senjata AS Iran dimulai 8 April, warga selalu berbondong-bondong mendatangi Enghelab Square. Warga Iran turun ke jalan setiap harinya untuk mendukung apapun keputusan pemerintahan mereka. Meski masih dalam kondisi gencatan senjata, warga Iran tetap menantikan pernyataan pimpinan tertinggi mereka, Mujtaba Khamenei. Dikutip dari lembaga penyiaran Iran, IRIB, hingga 16 April, 26 juta warga Iran mendaftar untuk menjadi sukarelawan bela negara, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, para pejabat dan tokoh publik. Warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari sebagai perayaan gencatan senjata tembakan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung. Namun usai diberlakukan gencatan senjata 10 hari, warga Lebanon kembali ke rumahnya masing-masing. Tentara Lebanon memberikan imbauan untuk tidak terburu-buru kembali ke daerah masing-masing setelah gencatan senjata. Pemirsa, seorang warga kota Arnon, Lebanon Selatan berhasil mengambil bendera Israel setelah militer IDF menanamkan tiang bendera bersama kamera pengawas. Aksi pemberani seorang warga Arnon terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Bendera yang dipasang oleh sekelompok tentara Israel di atas bukit saat serangan darat dibuang oleh warga Arnon. Aksi ini menandai hari pertama gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon. China menyambut baik kesepakatan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. China berharap kedua pihak bisa menyelesaikan perselisihan. Dalam jumpa pers di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyebut China menyambut baik gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. China berharap semua pihak bisa terus bernegosiasi dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi. 暴露出当前日本存在的诸多深层问题。中方欢迎一切有助于停火止战的努力，希望相关方以负责任态度保持停火和谈判势头，通过政治外交途径化解争端。中方一贯反对缺乏国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，反对滥施长臂管辖。中国和委内瑞拉的合作受到国际法和两国法律保护，中国在委合法权益必须